Hi mga kagamay! So it's me, your gamay na bayi nga nagpuyo dire sa tiilan sa Matutom. Good morning guys! So karon isipakita nako sa inyo ang atubangan sa moang balay. I mean ang front or view sa moang balay. Come with me guys with Jaira na gamay pod. Wala mi nag-expect nga pareha mig color og sanina. So this is it guys! Mao ni ang view sa moang atubangan sa balay. As you can see guys no, na very bukid ang iyahang vibes. Kay ga green iyahang palibot, no building gid ka makita. Kay nga nagpuyo ganita sa tiilan sa Matutom. Panigurado na mo ang merienda guys no, kay nagpanit na og balanghoy ako ang mama diri nga side. Giibot na niya dito sa iyahang tanom kung asa ta nag-adto ganina. Guys, na feel sa kalabasa ang kainit kay naluya na iyahang dahon. Nay. Hi! Hi ka, hi! Hi ka diri, hi! Hi, Budayday! Mao ni mga isda nga ginaalagaan ni Justin nga iyang ginapadaghan unya iyahang ibaligya. Si Justin day guys, dili na siya hilig maglaag-laag, dili lang gina siya sa balay asikasuhon niya yang isda usahay mag-adto po siya dito sa bukid magtanom-tanom og mga petchay. Kaya kung anim man kanino tato ang view guys, init gihapon na siya bisag naa siya mga kahoy, pero ang ano lang niya kay naagya po siya hangin then makafeel gihapon kag tugnaw.